बंधुगण तो जयलक्ष्मी महांती भारतीय जनता दलर राज्य संपादिका आपण मानक अभिवादन करुच्ची प्रणाम करुच्ची प्रथमे बियानपुर माटी को एवं एठारे अधिष्ठित समस्त देवादेवी को प्रणाम करुच्ची ए ग्रामर समस्त अधिवासी बृंद को जो मैंने मत देखिपुंट जो पाखे मोर स्वर पहुँची पारुची आज निर्वाचन प्रचार परिप्रेक्षी मुझे सामने उपस्थित होती मोर दलीय प्रार्थी मानक भोट भिक्षा करने तेरे भोट भिक्षा करने सहित मुझे भितर एक सचेतनता सृष्टि करने को चाहे बंधुगण आम आगे तीनोटी विकल्प अच्छी भारतीय जनता दल विजु जनता दल एवं कांग्रेस दल प्रथम कांग्रेस दलर कथा कहबी सी 70 वर्ष धरी देश को शासन किंतु जहार बर्तमान केन्द्र अस्तित्व नहीं राज्यर अस्तित्व बुड़ी जाइए जो सबुदिन टाणा ओटड़ा चली राजगादी को नहीं सेमती एक दल को भोट कर बहुमूल्य भोट को निश्चिंत भाव में नष्ट करेंगे नहीं यह मोर विश्वास तापर कहबी विजु जनता दलर कथा माँ मैंने ये उपस्थित अच्छा आपण मैंने देखु जो सरकार 22 वर्ष है राज्य को शासन करुच्ची अराजकतार शेष सीमार केमी पहुंची आज जो दल नारा देता माँ को सम्मान गाँ को काम मोर प्रश्न कहीं से मार सम्मान कहीं गाँ को काम माँ को जब सम्मान देते ताहले बबिता मेहर भली झील मान पार्टी टिकी टिकी कर खंड खंड कर मारी कोड़ी गाତରେ पोती दि जाऊनता परी भली कुटी झीटे हजि जाइए कही धर्षिता होता झीटी को न्याय मिल ना आज पर्यंत आपण मैंने जाने आश्चर्य हे परी भली कुटी कुटी झील मैंने गत 5 वर्ष 27,000 छुआ निखोज होती अर्थात 27,000 माँ मानकर गोड़ खाली हो जाती तथापि भी ए सरकार निद भांगुना कौन प्रकार पदक्षेप नहीं बिहुर पत्ता आस्था पत्ता आज पर्यंत मिलला नहीं ताहले आम पिला माने जाउछंती कुआडे कहीं बेभिचार चलती कहीं आपण अंचल पीकन साहू भली महिला माने जो माने गणधर्षण शिकार होती कहीं से न्याय मिलूना कहीं मिलूना आम माँ मान न्याय कहीं मिलूना सम्मान कहीं मिलूनी आम पुओ को कम आम पिला माने पाठ पढ़िले जदि बेसी पाठ पढ़ी विदेश जाऊँगी चाकरी करने घरे बुढ़ा माँ बाबा को छाड़ी जदि कम पाठ पढ़ी गाँव में कम ना साधन खटा जाऊँगी सूरत गले ताले किए हैदराबाद गला तो किए जा आंध्र खटिला कहीं आम पढ़ापाई आंध्र उपरे पियाज महाराष्ट्र उपर निर्भर करवा कहीं गहम पंजाब उपर निर्भर करुवा कहीं ओडिशार चाषी कूल से दिन दरिद्र भितर रही कहीं कालिया योजन समस्त पाखे अर्थ पहुँचब ना कहीं पीएम किसान योजनार लाभार्थी मानक कालिया योजना न पाते कहीं पैसा पाइबे ना आपण घरे जो चाउल पहुँचुची आपण विचार कर देखु जाऊँगी किए केन्द्र सरकार आपण पाखे पहुँचाऊँगी चाउल एवं ताहा 38 टंकार अवदान केन्द्र सरकार राज्य सरकार 2 टंका देउला बेले आपण टंका देउछंती जेमती आपण पुओटिए बाहर चाकरी करथिले जदि से मास शेष पैसा पठाए पोस्ट पे आनी आपण घरे से पैसा दे जाए ताहले कोन आपण कहिबे जे से पैसा पोस्ट पे देछि ता नुहे तो सेमती जदि के सब योजना जाक पानी को आरंभ करी बिजुली पर्यंत समस्त योजना केन्द्र सरकार ताकू राज्य सरकार केवल माध्यम भाव में आपण पाखे पहुँचाऊँगी जितेबाला से कहते आम आपण को मागणार राशन देलु आपण को मागणार अमुक देलु तमुक देलु अरे भाई तुम्हें तो पोस्टमैन काम करुच तुम्हें देल कौन तुम राजस्व कहीं तुम्हें तो काली सका जो छुआ जन्म हम ता मुंड 26,000 टंकार ऋण रखीच पिला जन्म है ना आपणकर किंतु से पिलार मुंड उपर बर्तमान 26,000 टंकार ऋण अच्छी ये जो कुनि कुनि छुआ मुहां ठिया होती सी अवध शिशु सी बुझती ना राजनीति कण से
ଯୋଗାଇ ଦେଲା ବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 20,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଯୋଗା ହେଉଛି ତା ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ 12,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାହାରିକୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଛିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ଶାସନର ବନ୍ଧୁକ ପହଞ୍ଚି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେବକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଦେଶର ସେବକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଶାସକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସେବକ, ତାଙ୍କର ଦଳର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜକୁ ସେବକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଜିତେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଦୁଆର ମୁହଁ ମାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ପାଇପାରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କ କାମରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମହାସଂଘରେ ମିଟିଂ କଲାବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ବତେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିକାଜୁ ସହକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଘେରି କରି ଯେଉଁ ମହିଳା ବସିପାରେ, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନିଏ, ତାଠୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଚଳେଇବେ, ଯାହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଚଳେଇବେ, ତେବେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେହି ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧି ଚଳାନ୍ତୁ। ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନର ବାଗଡୋର ରହୁ ଏବଂ ମା'ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହଉ। ସବୁ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ନେତା ହେଇକି ଆସୁ? ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ଭାଳୁ? ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିବ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଲଚାବି ଚିହ୍ନରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରାମ ଦେଇପାରେ, ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୋଟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହେଇ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କାମ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।